नमस्कार मित्रों, हमारी एसआरटी गुजराती चैनल में तमाરું स्वागत है। मित्रों, અત્યારે હાલની સૌથી મોટી અને દુઃખદ ખબર સામે આવી રહી છે। હજી મિત્રો આપને જણાવી દઈએ કે A1 અને A2 દૂધના નામે વેપાર બંધ કરો FSSAI। ત્યારે મિત્રો વિગતવાર વાત કરીએ તો ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા અને ગુરુવારે ઈ કોમર્સ કંપનીઓને સહિત ફૂડ બિઝનેસ દૂધ અને દૂધના ઉત્પાદનોના પેકેજિંગમાંથી A1 અને A2 પ્રકારના દવાઓ दूर करवानुं कह्युं छे। त्यारे मित्रों मळती माहिती अनुसार आपने जणावी दीए के त्यारे मित्रों फूड सेफ्टी एंड स्टान्डर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया एटले के मित्रों कह्युं छे के आवा लेबल लोकोने गैरमार्गे दोरे छे। अने मित्रों जणावी दीए के जे फूड सेफ्टी अने स्टान्डर्ड एक्ट 2006 अनुरूप नथी अने कंपनीओने प्रिंट थयेला पेकेट पूरा करवा माटे 6 महीनानो समय आप्यो छे। हजी आ मित्रों अत्यारनी आ मोटी खबर मळी रही छे। त्यारे मित्रों आजना माटे आटलुं ज। अमारी चेनल में नवा होय तो चेनल ने मित्रों लाइक शेर और सब्सक्राइब करी देजो। धन्यवाद।